चिरां जिल्लानि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव डक्टरनि रुमाव डक्टर आरो नार्सजों हरनि समाव जौ लोंनाया सोराङाव फैदों। लोगोसेयैनो बिथांमोनहा जौ लोंना रुमाव रंजानायखौ नुनो मोन्दों। फारसेथिं नार्स डिउटि थानाय समाव डक्टर क्रिस्टियान ब्लेसिं रुमाव जौ लोंना रंजानायखौ नुनो मोनो। नाथाय सरकारि देहा फाहामसालियाव बेफोरबायदि बोरै जानो मोनखो बेसो गेदेर सोंथि। सरकारा मा राहा लागोन बिनि सायाव समाजा फोरमायसिगोन। पेसेन्ट লৈ আনছি একটা বাজিছে আর কি রাতি একটা বাজার পিছত আমি ইমার্জেন্সি কেস আনছে তাৰপিছত ডক্টৰটো নাই পিছত আমি গাৰ্ড আছে গাৰ্ডটো নক কৰিব গৈছে তাৰপিছত নকৰ আহে নাই এইটো ডাক্তার রুমত আর কি ডাক্তার রুমত আছে মানুষগুলান ডাক্তারটো উপৰৰ একজনটো কি আছে ডিপেন্ড কলিটাটো উপৰত আছে বুলি কৈছে তাৰপিছত রুমত আছে একজন ডাক্তার ক্রিস্টিয়ান ব্লেসিং আর একজন নার্স যোনটো ডিউটিত আছে অন ডিউটি ওর লগতে মাউথ বাং খায়া আছিল আমি স্পটেটো দেখছি আমার প্রুফটো আছে। আপনাদের কি বেমার রোগী রয়েছে? পেট বিক হয়ে আছে রোগীটো। ডক্টর নার্সটো আমি চাওয়ার পিছত আমি দেখছি ভিডিও করছি ভিডিও করার পিছত গুচি গ'ল আর কি। নার্সগুলো কিছুটো কোৱা নাই তাৰপিছত ডাইৰেক্ট গুচি গ'ল।